Sige ma'am, alalay. Wait lang po ah. Sige ma'am, huwag kang mag-alala, kaya kita. Yung pantalo ko kasi, Mawawarak. hindi, hindi siya stretchable. Thank you. Okay na po sir, thank you. Sabagay, pag bumuka ka ma'am, warak yan. Oh. Sige ma'am, let's go. Hello po. Apo, nandito na po ako ma'am sa location. Sige po. Yun din yung kinaganda ng apps na to. May pre-call siya online or regular load. If ever na walang signal yung pasahero, matatawagan mo siya online. Feeling ko eto. Linya Joyce ma'am. Disconnected. Intercom connected. Wag na. Sige ma'am. Sige ma'am, alalay. Wait lang po ah. Sige ma'am, huwag kang mag-alala, kaya kita. Yung pantalo ko kasi, Mawawarak. hindi, hindi siya stretchable. Thank you. Okay na po sir, thank you. Sabagay, pag bumuka ka ma'am, warak yan. Sige ma'am, let's go. Audio Jungle. Saan ka banda madam? Sa una-una lang po. Sa KFC? Hindi po, doon po sa may, yan, sa may angkas. Okay, okay. Copy, copy. Nito. Iyan ma'am. Tagilid ko, antay alalay. Wait lang. Diba ma'am? Sorry, Sabi ko sa'yo, kaya kita ma'am. Bag mo ma'am ah. Yeah. Thank you, sir. Sige po. Cashless payment si madam.